Nak, papi. Nganong gatalikod ka, anak? Papi, nganong gatalikod ka, iho? Papi, talikdan ni mas mama, anak. Hilak si mama. Hilak si mama. Anak. Say good morning to your viewers, anak ko, please. Please, anak. Di lagi manlood ang anak. Ay. Anong tanaw kas gawas, nak? Ha? Ano tanaw mo kas gawas? Ngano man? Tuganis mama, bi? Ha? Papi! Papi! Ngano ni tanaw kas gawas, anak? Yan tatanawon ani ay. Nagkodak man ko, anak. Nagkodak ko nimo, ka ni tanaw na imong sungad-an, among ingis lipstick ni Ate Iket. Opo, anak. Ayan po guys, maayong buntag. Mag-blaze usa si Papi bi kay wa ni kaga-blaze kaganina. Taga Santo, kaloyan kas Ginoo iho ko. O bay ka ka-blaze kaganina, anak? Of course, anak, wa ka ka-blaze. Kinanglan mag-blaze ang bibing, anak. Okay? Mag-say good morning sa viewers ang anak. Okay? Say good morning. Say thank you. Ayan po guys, maayong buntag. Maayong buntag sa tanan. Happy Friday. So, today is March 3-4. So, today is March 6 guys, 2026. So, thank you for always watching. To all my viewers and subscribers, thank you guys. Happy Friday. So this is Papi's episode right now. Nandito po kami sa loob ng bahay. To all my viewers and my subscribers, I love you all. So ayan po si Papi guys. Ang aura ni Papi ngayong umaga, relaxing. Gusto na siguro ni siya mukaon guys. Upaman ni siya iagahan mga palangga. Gusto na siguro ni mo kaon si Papi, guys. Kaon na kanak? Ha? Papi, mukaon na ka anak ko? Tug-anis mama, big mukaon na babi kay magsukad si mama. Yes, anak, magsukad si mama ron, anak. Mukaon na ang bata? Tug-anis mama, sige na. Mukaon na si Papi ko? Please, anak, tubagas mama. Ayaw mo ako sagutin, anak? Nagtatampo ka, anak? Hindi ko po alam, anak, nagtatampo ka ba, anak? Bakit hindi ka sumagot kay mama, anak ko? Sagutin mo si mama, anak. Okay? Sagutin mo si mama, anak ko. Okay? Digin mo sagot ang anak. Ayan po guys, ayaw sumagot sa akin ni Papi guys. Nagtatampo siguro ito guys. So ayan, this is Papi's update. So don't you worry guys, everyday bagong lahat ng aming video. So as of now guys, wala pa namang customer sa tindahan. So magtrabaho sa amin ni Papi guys, diri sulod sa balay. So thank you everyone for always watching here, and this is Papi's update for today's morning. Ohayo gozaimasu to all, and yan, mag-ingat po tayo palagi guys, magdasal na bigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan at walang karamdaman guys. So mo na siya atong dapat buhaton kada adlaw guys, everyday mag-pray po tayo.